नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जानुआरी मास 16 तारिख शुक्रवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नहीं। सतर्क सूचना माड़ी आसुची बड़ बात्या पुणी थरे प्रभावित हेबो ओडिशार एही सबु जिला। ओडिशा उपरे पुणी एक बात्यार कला बादल घूरी बुलुछि। आसंता 23 तारिख बेलू बंगोपसागर रे एक बड़ बात्या सृष्टि हेबार आशंका रही। अमेरिकार जीएफएस मॉडल अनुसार अंडमान सागर रे सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप घनीभूत होई बात्यार रूप नहीं पारे। यह उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा उपकूल आड़कू मुहाइबा संभावना रही। समुद्रर तापमात्रा वर्तमान बात्या पाई बेस अनुकूल थिबारु यह अधिक शक्तिशाली हेबो बोली आकलन करा जायछि। अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी मध्य एक घूर्णिबलय सृष्टि नहीं पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विशेषज्ञों सूचना अनुसार एहार प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होई पारे। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 12टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 11टी जिले में भीषण शीत एवं 19टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज क्यों जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित आहु केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं 22 तारिख बेलकू हेबाकू थिबा बात्याकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। बात्या संपर्क रे आईएमडी स्पष्ट करिबा परे वर्तमान समस्ते टेंशन रे अछंती। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे बात्या सृष्टि हेबो बोली कहा जाउछि। बात्या संभावना थिबा नै ट्वीट करिछि पाणीपाग विभाग। घूर्णिबलयरू लघुचाप एवं परे अवपातर रूप नेबार संभावना रही। 22 तारिख बेलकू लघुचापटी अवपातरे परिणत हेबो। लघुचापर गतिपथरे सामान्य परिवर्तन हेले यह ओडिशा उपकूल रे माड़ हेबार विपद रही। प्रशासन पक्षरु स्थिति उपरे नजर रखा जायछि एवं उपकूलवर्ती जिला गुड़िकु सतर्क रहिबाकू सूचना दिया जायछि। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं जिले में भीषण शीत एवं केउं जिले में प्रबल शीत एवं केउं जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 11टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 11टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित उक्त जिला गुड़िकरे घन कुहुड़ी मध्य देखाजिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे सेई 11टी जिला गुड़िको हेउछि कंधमाल, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, भद्रक, ढेंकानाल, अनुगुल, सोनपुर, केन्दुझर, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। एहा पोरे जानिबा आज पाई जेउ 11टी जिले में भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 11टी जिले में भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो एवं एही सबु जिले में प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेई 11टी जिला गुड़िको हेउछि कंधमाल जिलार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा पोरे बौद्ध जिल्ला रे 10 डिग्री, बलांगीर जिल्ला रे 10 डिग्री, अनुगुल जिल्ला रे 7 डिग्री, ढेंकानाल जिल्ला रे 8 डिग्री,
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।